Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen alle. Mein Name ist Ava Humera Morina. Jetzt werde ich die literarische Werke erläutern, die ich gelesen habe. Dieses literarische Werk trägt den Titel Der Wolf. Der Wolf ist eine Kurzgeschichte von Hermann Hesse aus dem Jahr 1907. Der Wolf ist Teil der Kurzgeschichten des 2003 erschienenen Buches Die schönsten Erzählungen. Diese Kurzgeschichte handelt von einem Rudel Wölfe, die an Hunger und Kälte sterben. Schließlich beschloss die mächtigste Wolfsherde in einem nahe gelegenen Dorf auf Nahrungssuche zu gehen. Die Dorfbewohner töteten jedoch 2 Wölfe und einem gelang die Flucht. Aber auch der letzte Wölfe wurde von den Dorfbewohnern getötet. Also, die Charaktere in dieser Geschichte sehen: erstens ist die Hauptfigur der dritte Wolf der 3 getöteten Wölfe. Der jüngste Wolf ist schön, stark, anmutig und freundlich. Dann hatten der erste und der zweite Wolf der 3 getöteten Wölfe gute und starke Eigenschaften. Aber die 3 Wölfe waren sehr mager vor Hunger. Dann lebte und half sich ein anderes Rudel Wölfe gegenseitig. Schließlich sind die Dorfbewohner Bauern in Schätzjacken, Jäger und kleine Kinder in Pelzmützen und Leggings. Sie sind alle so grausam, haben kein Mitgefühl und sind unversöhnlich. Die Geschichte spielt in den Bergen Frankreichs. Dann ist das Dorf der Ort, an dem die Bauern leben, und der Wald ist der Ort, an dem die Wölfe Zuflucht suchen, wenn sie vor den Jägern davonlaufen. Und die Atmosphäre des Ortes ist sehr kalt und die Geschichte ist sehr traurig. Sekarang saya akan menceritakan alur dari cerita ini. Belum pernah ada musim dingin yang begitu dingin dan panjang terjadi di pegunungan Prancis. Saat itu adalah waktu yang sulit bagi hewan-hewan atau habitat yang tinggal di wilayah tersebut. Banyak hewan kecil seperti burung-burung kecil yang menjadi mangsa, elang, dan serigala mati kedinginan dan kurus karena kelaparan. Begitu pula dengan serigala. Mereka sangat menderita karena kedinginan dan kelaparan. Biasanya pada malam hari, mereka semua akan pergi ke desa-desa untuk mencari makanan. Tapi itu pun sangat sulit. Musim dingin pun terus berlanjut, sampai pada akhirnya di pagi hari, sekumpulan serigala dari kawanan memutuskan untuk pergi mencari makanan ke desa. Pada siang hari, rombongan perjalanan tersebut terbelah menjadi 2. 3 serigala berbelok ke arah timur, menuju pegunungan Swiss, dan lainnya terus ke arah selatan. Di hari kedua, ketiga serigala tersebut berhasil membunuh seekor domba, lalu di hari ketiga, seekor anjing dan seekor anak kuda. Orang-orang desa pun menyadari, marah, dan mulai memburu mereka. Setelah mendapatkan hasil yang bagus, ketiga serigala itu merasa puas, tetapi tidak yakin dengan suasana lingkungan yang tiba-tiba menjadi aneh. Mereka berada di suatu ruangan kecil yang hangat, dipenuhi dengan banyak daging sapi. Tetapi tiba-tiba orang-orang masuk. Mereka membunuh serigala ke-1 dengan tembakan di leher, yang kedua dengan kapak, yang ketiga berhasil melarikan diri dan berlari sampai dia jatuh setengah mati di salju. Untuk waktu yang lama, serigala ketiga ini berbaring di tengah-tengah, matanya merah dan berputar. Di saat yang sama, dia merasakan kesakitan. Tetapi ia tetap memaksakan dirinya untuk berusaha kabur dan memutuskan untuk pergi ke Gunung Caseral. Sambil merasa ketakutan, dia melihat sisi gunung itu curam, berhutan lebat, dan sulit untuk didaki, tetapi ia tidak punya banyak pilihan. Akhirnya, serigala ini berhasil sampai di puncak yang berada jauh di atas desa tersebut. Tetapi kemudian terlihat lampu-lampu dan terdengar suara langkah-langkah yang
Ternyata itu adalah petani bermantel tebal, pemburu dan anak laki-laki bertopi bulu dan bercelana legging yang datang berjalan di tengah salju. Mereka melihat serigala yang sekarat tersebut dan melepaskan 2 tembakan dengan cepat tetapi meleset. Kemudian mereka menyadari bahwa serigala tersebut sudah sekarat dan menimpanya dengan tongkat dan pentung sehingga serigala tersebut sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Setelah mematahkan tulangnya, mereka menyeretnya ke Saint Imer. Mereka tertawa, mereka bernyanyi, mereka menantikan minuman, seperti layaknya sedang berpesta. Tak ada satupun dari mereka yang melihat keindahan hutan yang tutup oleh salju, atau cahaya dataran tinggi, atau bulan merah yang melayang di atas gunung Caseral, dan akhirnya pada saat itu, mata serigala itu pun tertutup. Pesan moral yang saya dapat dari cerita ini, karena perspektif cerita ini menggambarkan bahwa tokoh utama yaitu binatang atau serigala, yaitu bahwa manusia bisa menjadi sangat kejam dan tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesama makhluk hidup. Tetapi pada perspektif lain, apabila dalam liar, menurut saya yang dilakukan manusia itu karena mereka mencoba untuk bertahan hidup apalagi di situasi yang sedang ekstrim. Lalu untuk secara generalnya, pesan moral yang dapat saya ambil yaitu kita harus selalu bersyukur atas kenyamanan dan apa yang kita punya. Karena tidak semua orang bisa merasakan atau mempunyai apa yang kita punya. Bahkan mereka harus berusaha keras untuk mendapatkan kenyamanan itu sendiri. Menurut pendapat saya, walaupun cerita ini singkat, tetapi dapat membawa saya seakan-akan masuk dan merasakan apa yang terjadi pada cerita ini. Lalu penulisannya lumayan mudah dimengerti, dan yang paling saya suka, yaitu bagaimana penulis dapat menggambarkan situasi, keadaan, dan suasana dengan detail yang membuat saya dapat mengimajinasikan kejadian-kejadian yang ada pada cerita. Dan terbawa oleh suasana cerita itu sendiri. Apalagi pada saat kejadian serigala ketiga yang sedang terluka parah dan kesakitan tetapi tetap berusaha mendaki untuk sampai ke puncak gunung. Jujur kejadian itu membuat mata saya berair. Dan yang terakhir, cerita ini membuat saya dapat menambah kosakata seperti kata wirbelten. Wirbelten dari kata wirbeln yang artinya berputar. Contohnya yaitu Der Wind wirbelte das ganze Laub über die Straße. Wirbelte di situ artinya berterbangan berputar-putar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.